मोर क्वेश्चन আছে যে সরকারে শিশুসকলৰ সাৰ্বিক বিকাশ আৰু পুষ্টিহীনতা দূৰীকৰণ পুষ্টিকৰ আহাৰৰ যোগান আৰু অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰ গৃহ আৰু অন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট গুৰুত্ব দিছে কিন্তু অতীত পৰিতাপৰ সৈতে জনাব বিচাৰিছো যে মোৰ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত অধিকাংশ অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰ গৃহসমূহৰ জৰাজীৰ্ণ সমষ্টি वंचित परामर्शन करार लगते ये महोदय द्वारा स्पष्टीकरण বিচাৰিছো ধন্যবাদ দিছো কি আগৰ অৱস্থা বহুত বেয়া আছিল এতিয়া মোৰ সমষ্টিৰ কথাটো মই আমি ইয়ে মহোদয় কৈছো আমি স্পেশাল ৰিকুৱেষ্ট কৰিছো স্পিকাৰ মহোদয় আপোনাৰ যোগেদি যাতে নেক্সট আপনার হলে তো হবে না সব এন্টায়ার পিকচার হবে দিছে না তো ম্যাক্সিমাম হই গল মোর সমষ্টিতে অলপ বাকি আছে এনে सोंलु सोंनायनि फिननायखौ आं मोनबाय अलरेडि आं मोनबाय होमब्लाबो आङो बिथांखौ रिक्वेस्ट खालामनो सानदों बेयाव आङो कुक्लुम आन्डारनि कुक्लुम रेन्ज अफिसनि आन्डाराव फरेस्ट रेन्जनि आन्डाराव रामिजरा जेनेखि बिट अफिस बे बिट अफिसा जोबोद पुराना जों उन्दैनि समावनो बिनि सिगांनिफ्रायनो बिट अफिसा दङ फरेस्ट प्रटेक्सननि थाखाय तो बियो बायलांबायमोन ओमफ्राय दा न' लुफिननाय जादों थांनाय गभमेन्टनि माबायाव न' लुनाय जादों एसे खिन्थु जोथोन लानाय जायाखैमोन खिन्थु आं बेखौ एसे हाग्रा एवनाय नुदों खिन्थु आंनि बुंनाया बे जे बेवहाय माखासे बे बिट अफिसनि हा दङ बांद्राय गोबां गैया 15-16 बिगासो बिदि दङ दा बेवहाय बिसोरो खमसे खम बे गामिया फरेस्ट अफिसा बे गामिया 50-60 बोसोर जाबाय মেরামতি কেন্দ্র আমি কিছু কৰিবলগীয়া আছে আৰু কিছু মেরামতি কৰিবলগীয়া আছে আৰু প্ৰতি বছৰে আমি মেরামতি কৰি আছো আৰু প্ৰাইভেট সমষ্টিতে প্ৰতি বছৰে আমি 7-8টা কৰি এনেকৈ মেরামতি কৰা আটাই কিটা নোৱাৰিলো অন্তত 80% অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰ মেরামতি কৰিলো আমাৰ লেকিন অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰ সম্পূৰ্ণ হৈ যাব ধন্যবাদ क'क्राझार सहराव थानाय हम एटेर फार्निशिं गलाया नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों बिहु दामाका 15 मार्चनिफ्राय फैगौ 30 एप्रिलसिम सोलिबाय थागोन बिहु दामाकाया क'क्राझार सहर जेडी रोडनि गौरां बेली हटेलनि साखाथियाव थानाय हम एटेर फार्निशिंआ नोंथांमोननो बैसागु एबा बिहुनि थाखाय गुबुन गुबुन मुवा बेसादफोरखौ होगोन डिसकाउन्टआव बे हम एटेर फार्निशिंआव कार्टेन एन्ड अपहोल्स्टरी फेब्रिक्स लग्जारी सोफा वॉलपेपर्स बेड एन्ड बर्ड कार्पेट्स ब्लाइंड्स रेफरी रड्स मेट्रेसेस एन्ड पिलोस ब्लेंकेट्स एन्ड कइल्स आरो गोबां बेसादफोरखौ मोननो हागोन बेफोर मोजां बेसादफोरखौ नोंथांमोननो 50% डिसकाउन्टआव होगोन हम एटेर फार्निशिंआ नोंथांमोना बायनो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9435637223 आरो 03361796859 आव कन्टेक्ट खालामनो हागोन।